وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لولا وما هو إلا وما
ये इस तरफ ज़रा जगह खाली कर दें। अफराद मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला रहे हैं। मिस्र से आए हुए मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आहलन व सहलन मरहबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। कारी लुकमान अल-मदनी साहिब, कारी लुकमान अल-मदनी साहिब, कारी महमूद कमाल अल-नज्जार साहिब। नारे तकबीर। कारी सुलेमान शहाब साहिब। अब आप अपनी जगह पर तशरीफ रखें। या बात अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी जल्दी ज़रा करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये खामोशी की आप फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। भाई खामोश हो जाए, खामोश हो जाए। सुभान अल्लाह। Allahumma zid fadl, Allahumma zid fadl. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم
ما شاء الله ما شاء الله اللهم زد فزد. بارك الله في صوتك ما شاء الله. فأما سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه